Hello, welcome back to my channel. LK Naga. Moi ajibi naga monologade. Eita moi laga babana. Moi laga thoughts itu share kuribole mon hoigina ahi ase. Moi aji komla thaka to holo to. Itia naga laga. Nagaland the situation ki face kurigina ase. Itu olop share kuribole aji to yete ahi kina ase. Itia mogan itu Nagaland state. Itu satamde. Sob jagade mon na miligine jalaga. Mon na milebara manukan mokanke hisab na kore laga itu bishi jagade dikhi ase mogan eta sabi church phele holebi ekdom mon na miligine thaka laga itu bi dikhiche nijor laga church notun nijor laga church khan khuligine jalaga notun khuligine jalaga itu bi dikhiche aru itu Nagaland government laga side pele saise bole itu bi takan mon na mili nagi moi itu babi ase kila mane itu takan laga pitor te he itu mon na milebra developments hobi ki laga hobi itu kurubo na pare laga itu bi thaki naki moi itu bi babishe kile mane eta kuribo hole to eta to against kuribo eta kurile to eta para against kuribo nijor laga jagate ani bole mon aru nijor khabole mon hoigine mon na miligine thakabra naga mano inaga government bi gire ase naki moi itu babi ase aru itia saise hole to naga political side phele bi issue bi saise hole ekdom mon na miligine itia group 28-29 inaga ulai jaise aru civil societies laga alag organization laga itu kami ekjon ke mon milibo na pare ekjon laga mon milaw na pari gine nijor laga ki babna ase itu logina chalaga mogan itu dikhi ase Nagaland organization society ki man ase holebi bishi bat to mon na mile nijor laga faida nijor laga monte hi ki babi ase itu hi jalaga mogan itu dikhibo parise itia situation sabi Nagaland te bahar manu naga manu ge bishi jaga de hisab na kore laga mogan ite dikhi ase moi example duta kobo itu last month te itu mo ki pati de bi naga manu ekjon ke mari dise itu bi mogan khunibo parise aru itu portion din olop agi ase itu supermarket te bi mogan itu sob dikhibo parise video to ekdom viral korise naga manu ke ekdom finger point kore laga aru ekdom chila hala kurine naga manu ke galia laga itu bi dikhise kile inaga ulai ase hole to mogan mon na milia laga takan dikhi ase ki kurle bi takan to mon na mile fai kuro na paribo itu hisab te thaki ase aru itia ILP laga media person kan itu market te jai takan interview logina jatamte bishi manobi ILP na thakile bi takan mon aram ase eko boi nai takan nimite itu to eko boi na thaka laga ekdom aram bara koigina jalaga itu bi dikhi ase itu to hole to government laga witness takan ina koi thakile bi action na lobo itu hisab pare takan itu hisab na kurigine thaka laga dikhise poila babi inaga kurise hole bi kuribo para nai inaga ko laga bi mokan huni gina ase itu nimite ILP to hole to takan mon na dia laga itu dikhibo pare ase itia Nagaland te apni kan bi itu sob dikhi ase social media de media manukan bishi bar itu market te jaigina ILP ase na nai aro kila banao para nai inaga bishi question kurigina ahise alibi takan to sabo manukan kurila mukami kuribo itu laga hisab te thaki ase itu hole to mokan itu pressure na dile to force na kore to na hoba naki moi to bhi ase takan to itu kile hoi ase kole naga manu kumba to ILP to against kore laga itu bi hunise takan point duta nimite takan mon dangor hoina thaka laga government to itu koi dise ILP na hoina holebi action implement na kora itu poila bra ina kurise hoine takan kurise inaga hoina ahise itu nimite kan mon dangor ho laga government witness aru naga manu he itu ILP against kore laga duta point itu nimite takan to mon dangor hoine kurilebi na kurilebi ikke ase pola nisna ye hobo action eku na lobo itu hisab pare aru naga manu to mon na mile itu kan to action na lobo itu hisab pare takan mon dangor aram hoigine
kotha kotam tabi itu sob dikhi ase takhan laga body language hobi takhan laga itu koi dia laga itu kan bi sob aram bara ko boina khai gine koi gina cha laga mokhan itu dikhibo parise itu kan bi sob bi mon na milia nimte takhan boina ho laga itu dikhise aro age te moi koi nisina last week naga manu ke ekdum gali na thaka to ekbar sabi na ekdum mom bikhai moi itu sagine mogan nijor naga manu bahar state te jagine local manu ke innaka itu finger point korile naga manu to amokan manu to kinaga hobole ase jaga parai mehin koribo naki moi itu babise manu laga jaga te moi to jagine bohi sa nai hole bi khobor to bishi hunise itu naga manu ke itu duk dia laga aro naga manu ke hisab na kore laga itu dikhise last time laga saigina hatam de mom bikha laga bi dikhise eta bahar manu para himman local manu ke finger point gurigine ekdom chilagine galibo pare naki moi naga babise taijon laga main to ki bara suru hoise moi itu to na jane main to mokan to jaga te thaka nai taijon jagara kore to mokan itu thaka nai itu bara moi itu kobo na pare hole bi iman tak to chilabon na lagia laga iman tak halak na koribo lagia laga iman tak finger point na koribo lagia laga eta thakise naga manu ebar itu kan bi sabe ite bara itu suru hoi ase after 40-50 years jaise hole kinaka hobole ase itu be ebar babi sabi na ite naga leaders kan step lobo lagi jai ase ebar bara inaka sob khotom koribo na pare hole bi sal itu kan step logine mokan itu kam koribo lagi ase aro moi eta aro ek koribo mon thaka itu illegal immigrants khan laga do khali ILP ase na kinaga moi itu eta hudi janibola mon ase itu alag state Indian manu khan holo to takhan do ILP itu lage hole bi itu illegal immigrants Bangladeshi takhan to holo to khali ILP itu to na hobo naki moi itu boise kila na takhan to holo to foreigners ase takhan do India laga na hoy aro mogan itu sabi bahar countries para India da ahile takhan visa lage aro mokami itu India manu bi bahar country da jawole mokami visa lage itu nishna esa na hoy moi itu maulaga monte rakhi take ila mane Bangladesh to holo to eta alag country hoise aro tate bara itu ahise hole visa na lagibo moi itu bi molaga monte rakhi take khali ILP laga itu to na hona ki illegal immigrants kan to hole to moi itu babena ai jai itu viewers kan aro naga manu kan abin khala laga babena to ki ase comments te likhile bishi ba hobo hoina moi itu koi ase ki kam korile bi mon na mile tak to kam success na hola laga bishi dikhise example eta core building banaise hole group alag manu alag haine itu na hobo lage ina hobo lage hoina koi thakile mistri kan kina koribo aro kina gor itu bal banabo paribo success kitte bi na hobo piche te ekdom regret laga ahibo itia naga manu hinaka nishinai hoi ase eta building uthai ase itu hobo sob jaga te comments digine ahe kinaka koribo mon milibina mon milagine ki holebi mokan itu bisarise hole ki korile bi mon miline korise hole isor bi tate blessing dibo aro ki la kam holebi mon digine mon miline korise hole to ji holebi mokan laga kam itu success hobo hogine ma ji naga manolote itu eta koi ase moi last de koi gina jai thaka nisina naga manola kotha to kitti bi kobole to na pahoribi kila mane nijo laga kotha itu to ekdam important ase itu bujilo bi hoigine moi itu eta koi ase thank you all god bless Nagaland